السلام عليكم ورحمة الله وبरकातुहू। जैसे कि तमाम भाई जानते हैं, आज हमारा तकरीरी मुकाबला है। तो अपने तकरीरी मुकाबले का आगाज़ में तिलावत कुरान मजीद से करूँगा। तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत देता हूँ अदीब भाई को, जो आएँ और तिलावत कुरान मजीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورفع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.